Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mula-mula lebih pertama kita pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala, man kita kerina ngata bujur kita man Allah Subhanahu wa taala ngoi pertemukan kita bersuari enda. Kelas lanjutkan kajian tema faedah si buat bes kejadian peristiwa perang Tabuk enda. Perang si kasa dung penaklukan kota Mekah, lid perang Hunain jamul Rasulullah sallallahu ke Madinah ay maka di peristiwa Tabuk debat kata-kata Tabuk sering ada masalah bahasa ngenda. Anda pengataan bujur anda ay nutus kita belajar man Allah nutus kita belajar gelah sitah agama tenda gelah dak si ibadah Allah Subhanahu wa taala sidhutuhuna law si modifikasi Islam enda sebab kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala gerah ibadah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala rahnin Allah Subhanahu wa taala bersada firman-Na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu ciptakan jin dan manusia ni Allah Subhanahu wa taala gelah kecuali ia gelah tauhidkan aku ni Allah Subhanahu wa taala. Salah satu saranana tentu gelah dan si tauhidkan Allah Subhanahu wa taala ay belajar kita masalah sadar bagaimana si pelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi ta teladan, Nabi ta teladan enca wafat kari Nabi ta sahabat kai jadi teladan bagai Rasulullah tetap teladan tetapi gua penerapan Islam pudi-pudi wari sinenka uga ipraktekkan sahabat-sahabat Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kerina kelakah ngeluh ia bes era Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Encar salawat kita Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kerina keluargana sahabat-sahabatna bagai kapi kerina kaum muslimin si nutus tena iteladanina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perang Tabuk ena ngudung hasilna la boleh jadi tertempur perperangan sebab kalau Romawi si galangna sada kekuatan perang ini tena Rasulullah sallam Rasulullah sallam dar sahabat ku ingan kelakah dai kapaikan go kiam kerina ku benteng-benteng na jenari cebuni jai kerina ai menunjukkan uang hebat na Islam jaya na Islam bes marenda langai peseh kaum muslimin anda idah na bagi kena dengan pergerakan kaum muslimin dengan go kiam kelak kerina ai hebat na Islam si era Nabi Muhammad SAW bagi kape era sahabat Nabi Muhammad SAW kai si buat pelajaran bes peristiwa bes kejadian perang Tabuk anda sada lebay sinan masyru'iyatul jihad bil mali wa annahu qarinul jihad bin nafsi am disyariatkan ni lik tuntunanna bes Islamaida jihad res sen harta bagailah katakan bagai res harta anda lik kaitan res jihad jiwa anda langsung terjun alih harta ia sumbangkan keadaan dan sisi sampatina bes jihad jiwa jihad langsung jadi dan fisik main bal warada muqaddaman alaihi fi iddati ayatin min kitabillah azza wa jalla. Bahkan ni najeda jihad harta ena ai bes piga-piga ayat bagai ia pelebih kasangkan jihad bes jiwa nari. Jadi piga-piga ayat bagai ia pelebih kasangkan jihad bes jiwa nari langsung bertempur bagai maksudnya. Sini ada ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ai kalau iman anda ia sir iman man Allah rasulna Muhammad sallallahu summa lam yartabu. Jalari je ragu-ragu, dia ragu kakin lah buka iman dikatakan. Wajahadu bi amwalihim. Jago ga kalau beriman anda si beriman yang man Allah rasulna
Jihad ia bes hartana. Isumbangkan na hartana bes jihad itegakkan kalimat Allah. La ilaha illallah. Okay? Pelebih. Calik ke ujungna. Wa anfusihim. Bagaimana res ia kerina badan na res jiwa na bagaimana langsung tempur ia. Fisik main je. Tapi jena bes ayat anda sinan. Pedahulu pelebih ia jihad res harta. Jiwa res jiwa ia je fisik. Fisabilillah, berjalan Allah. Tapi ingat berjalan Allah, kalau kerja jalan syaitan, gundari melala kalau jihad nina meledak benda bom, jihad nina ngerusui kerjana. Nina ulama anta jihad berjalan syaitan. Adi jihad berjalan Allah anda ia la merugikan kala Islam. Sebab la pernah sidah pi sejarah Rasulullah SAW berjihad macam lala maten berskala muslimin anda dari lalik sebabna. Mati diburu, mati danak-danak jekrina, sadakuta keri-kerina. Nen bagaimana Rasulullah SAW berperang? Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi terperang? La boleh jadi korban pihak sipil ibaratnya. La bagi gundari katakan jihad nina. Mati anak-anak diburu danak-danak jekrina ke sipil. Aina la jihad sebab Islam ina lid maslahat, maslahat mafsadat. Apa isi menjilai pila si menjilai. Adi la yang menjilai labo iban. Adi menjilai iban. Makana Allah dikatakan jihad syar'i, jihad bersariat ni ngana. Tapi bukan kalau Islamena mati diburu anak-anak jegrina, orang tua sila ikut berperang, sila tehnakai pe ibaratna rugi. Adi kerugian berskala muslimin anda mati rakyat sipil ni ngana labo dikatakan jihad. Anda faedah membantah pelajaran membantah nomor 1 bes perang Tabuk. Si peduakan mubadaratus sahabah. Ini kami singi dah ngacara itu pemirsa Rasat TV kami singi dah acara tenda mubadaratus sahabati radhiyallahu anhum ilal jihad bil mali wan nafsi. Wala nabihim uswatun hasanatun fil mubadarati ila tabarru'i bil mali lil jihad fi sabilillah aw li maslahatin syar'iyyatin iqtadat dzalika. Rahnina jainda min tersahabat anda pedas. Jihad ia lik jay seruan bes Rasulullah sallam pedaratna hartana ikut ia perang jay. Jadi teladan membantah puri-puri waris sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya bagaimana lik seruan adi gundar dengan bes Indonesia na jihad fisik ni entah labau. Tapi jihad harta melalang kere melala jihad ni gundari melawan kesyirikan, melawan bid'ah modifikasi Islam. Perlu luruskan kiri. Memang bagi jihad kang ikatakan jihad bes ilmu. Gundari jihad si utama bes negeri tenda Indonesia Raya inda jihad bes ilmu. Butuh biaya. Butuh ya bagi sarana dakwah. Kayak kita baik gundari lit ke Masjid Muwahhidin butuh bantuan dakwah. Bantu dakwah gelah tedis masjid tanda gelah jai reban jai kajian-kajian ilmiah. Langgai geser karak kita lah. Lapni bagi di BKM dengan izin kita jadan singgur bergen lah kari cocok kap na labo sesat ya lah kari cocok kap na dan si pengadina me bagai lit masjid da gunari gelar Muwahhidin bagai kam sampatido kam singi dah acara tenda tah jape kam provinsi kam pe kam singi dah acara tenda lit hartan jihad fisabilillah labo iajarkan jabi dah labo kesyirikan bagi kape bagi sadenda Rasat TV lit ani operasional na jegrina aina me kajian je melala lauka aku saja anta singi si acara na melala je kala singi si ustaz ta hafizahumullah jami'an gaya adi perlu ya adi bagian me perlu personal adi lik kam si berlebih harta anu bagi kape bulan Ramadan sebadan amin tapi lah bulan Ramadan rain pa arji katakan jihad fisabilillah ila tabarru' bil mal lil jihad fisabilillah au li maslahati syar'iyyah iqtadat ka ibaratna adi maslahat bagi kapi maslahat silik syar'i bagi si kota Kendai lit masjid taman sampatan gelah ngudungia anda bagi Muwahhidin jaina bes dehur uswa bagi ka anda operasional rosat bagi iya nomor 3 masyru'iyyatut tanafusi fil khairi fa innana nara anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila as-sadaqah lin nafaqati fi ghazwati Tabuk badara Umaru munafisan wa musabiqan li Abi Bakrin kama marra bana fil hadithi haitsu tasaddaqa binisfi malihi zannan annahu sayasbiqu Abu Bakrin lakin Abu Bakr sabaqah bis sadaqah bi kulli mali. Jadi bagaimana pertelu anda milik kisah Umar anda isi nutus salah penghuni surga Umar radhiyallahu taala anhu sunutus natena la pernah unggulina Abu Bakar Siddiq
Mencapai gelit niat na ikhlas bespusuh na nari ai sekalian talu kuban Abu Bakar. Talu maksudnya perlombaan si menjilai kat dengan isariatkan iar lomba-lomba bes si menjilai ya. Lamu si si menjilai bagi sedekah bagaimana. Jadi reh Umar enda lit niat na gelah radhiyallahu anhu gelah talu ngan sekalian dan nakah ten Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Banna setengah harta nai sedekah kena bes perang Tabuk enda bagai ya. Niatnya jenda gelah ia unggulin Abu Bakar memang menjilai lomba-lomba besi menjilai iya. Tapi setelah ngebuat cerita Abu Bakar kerina harta na bekena lagu setengah kerina harta na bekena. Ai kari senen hukum sebab litkang kari Rasulullah anda la terimana kerina harta sedekahkan. Dai banca terimana bagi Abu Bakar gua maka terimana kari senen pikihna. Ibaratna jeda Abu Bakar naik Umar radhiyallahu taala anhu tetap mengelabui unggulina sahabat si mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikut setengah harta nabi kena lalap talu dengan kangnya Abu Bakar Siddiq labun ditahna labutahna pe Umar dah sudah kena hartana tapi bagai niatna sada gerina hartana bagailah Umar dia melutahna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sudah kena tena gerina hartana perang Tabuk aina. Ana nomor 3 nomor 4. Fadilatun zahiratun li Abi Bakar Siddiq alladhi ja'a bi malihi kullihi lil jihad fi sabilillah. Anda keutamaan siidah perjalanan telah jelas siidah keutamaan Abu Bakar Siddiq uga ia infak kena sedekah kena kerana hartana berperangai dah. Labu perangi saja. Abu Bakar ini ikut ia perang. Ia sedekah kena hartana ikut ka perang. Bagi kapi Abu Bakar sila pernah tadi ke perang bersama Nabi Muhammad SAW. Wa hadha yadhharu quwwatu tawakkulihi. وهذا يظهر قوة توكله على الله وعظام إيمانه الراسخ. Ay bes sebagian dari sidah kalau uga kuatna tawakal imanna Abu Bakar Siddiq men Allah Subhanahu wa taala. Dia berjelma enda berpikir aku kai adik rina keri kubaikan kai besaku ni na bagai ya. Anak ku pergi sekolah dengar bagai. Oh wai pas ngelo kat masalah. Maka sinan kari ia uga maka nadai Rasulullah enda terima na kerina hartana sedekah kedai bakar sahabat dia sedekah kena tanda hartana la diterima Rasulullah. Wa kadzalika fadilatu Umar ibn al-Khattab alladhi jaa bi nisfi malihi wa kadzalika Utsman radhiyallahu anhu alladhi tasaddaqa bi tilka sadaqat al-kabirah hatta qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dharra ibnu Affan ma amila ba'da al-yawm. Bagi kapi Umar bin Khattab, bagi kapi Umar bin Khattab setengah hartana, bagi kapi Utsman bin Affan, bagi kelbuina hartana sedekahkan seperang Tabuk enda pelah ngerana Rasulullah sallam belaskanna sangat nanggo terima na bagi sedekah Utsman radhiyallahu anhu rahdina Rasulullah sallam ma dharra ibnu Affan. Ai kapi sekali siban ibnu Affan enda labo membahayakan labo kari majile alam majin besia. Pokokna tik narin kai pesiban Umar Utsman bin Affan aina dina Rasulullah sallam aina menjilai kari kerina gaya. Aina nomor 4 na sinin je kuat je nomor 4 aina kuat na iman Abu Bakar, kuat na iman Umar, kuat na iman Utsman teladan kita sebagainya. Ya teladan nomor 1 ai lo si kadi labu kita ragu Rasulullah SAW. Tapi lihat praktek bersahabat anda si luar ya Rasulullah juga sahabat. Ini bagian sahabat anda berlomba-lomba ia bersedekah berjihad anda butuh aminkah bes masa anda masa-masa mesra ni lagi masalah mesra. Ada jelma gundar pikir-pikir ya. Masalah iman anda nomor 5. Faedah nomor 5. Ja Abu Bakar Siddiq bikul aina kabiya. Aina jenda sekali gua sinan hukum ia tapi lada ci ustaz kerina harta sedekahkan. Gua makan Abu Bakar sudah kena kerina harta na diterima Rasulullah. Adikan lada cindai seharusnya ngom jelaskan Rasulullah setengah aja anaknya. Lang sepertelu buat 20 bagai mi ada ekel tem taindu sedekah nai. Medan cing bagi ya. Tapi juga makana Rasulullah SAW disedekahkan Umar bin Abu Bakar Siddiq kerina hartana diterima. Tapi dia bersahabat sedekahkan tena hartana lah diterima Rasul. Nah sini jenda hukumna gelas setah gua hukumna. Ja Abu Bakar As-Siddiq
bikulli malihi ila Rasulullah sallam faqabilahu minhu. Abu Bakar Siddiq babana kerana hartana enda Rasulullah berperang enda kerana sanku. Kai tadi kendo rumah du lalit. Ay tawakal man Allah Rasulullah. Memang gaya tawakal man Allah la dan tawakal Rasul mai ay kesyirikan. Tawakal bas Allah Subhanahu wa taala. Anggap ay salah ngerana. Bigai labu keyakinan salah ngerana dai. Jasinan bas hadis wa fi sunani Abi Daud anna rajulan jaa ila Rasulillah sallam bimithli baydah min dhahab. Maka nara sahabat tapi lit bas ada hadis riwayat Abu Daud ada sahabat babana hartana ya Rasulullah asabtu hada min ma'dan fakhudha fahiya sadaqah ma amliku ghairuha. Rani na bagai ay Rasul anda hartaku lalit hartaku sedaiban buat kerina nina arah Rasulullah anda berpalingnya arah kaya berpaling Rasulullah aras kemuhne ya anda Rasulullah sedekah kurin palingkan Rasulullah aras kau saya kar anda Rasulullah sedekah kurin ay pir parang Rasulullah encep pudi kena bagai pudi ke Rasulullah bes pudi nari yang gerana makan fa akhadaha Rasulullah sallam fa hadafahu biha falau asabathu la auja'athu au la aqarat roni najenda faqala Rasulullah ya'ti ahadukum bima yamliku fayaqulu hadhihi sadaqatun thumma yaq'udu wa yastakiffu an-nasa khairu sadaqah ma kana an zahri ghina roni najenda Rasulullah sallallahu engkai makana la itolah ibaratnya bagai daiba jelma enda semangat ia sedekah kena kerina hartana bedalan elit encala ya sabar adingku keri harta lah sabar ya bes miskin ay akhirnya mindo ay si tolak Rasulullah ay la serir Abu Bakar dibandingkan Abu Bakar lah mindo ay tawakalna bes Rasulullah iya tawakalna man Allah sabar ya bes kefakiran sabar ya bes miskin ay sabar la seri bagi sahabat si deban adik keri sedekah kena kerina hartana la ya sabar kari bes kemiskinan akhirnya mindo padahal dalik hartana ay generalis perbandingan. Maka gundare disitarik ku tahun 2025 inda adi sinen kan iman jelma ai me lemah makan la anjurkan kerina hartana sedekahkan la sabar jelma nangkau pe ya go kari ladit kai pe nangkau iya padahal dalit hartana ente semangat disedekahkan kama gundare dilit jelma kerina hartaku ustaz ku sedekahkan kan men ahli warisnya milik dengar hak ahli waris milik maka bes ahli waris sepertelu adi luar ahli waris sepertelu kurang sepertelu si menjilai ya Allah kerina baikan ibarat bagi senta bes dompet tender sedekah Allah kerina baikan sedekah piate sebab gundari jelma la bagi era sahabat pe la seri kerina gua tawakal man Allah Subhanahu wa taala la serius Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu padahal sama-sama karya sahabat. Aiglah ngosit hukum ugama kan Abu Bakar terima Allah, lit deba sahabat la terima ustaz. Sebab Abu Bakar la serius deba jelma da Abu Bakar Siddiq Rasulullah tah na tawakkalna Allah sabar iya. Ngau pernah Rasulullah hijrah ke lakenda Rasulullah sahabat. Idah na gua sabar na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adi sahabat sidai mandan cikirlah ya sabar miskin ni mido ya apa ya la nilit besbana padahal nilit ngahartan endam ibaratna bagi kape Waqab bin Malik lamma nazala taubatuhu qala li Rasulullah sallam inna min taubati an khali'u min mali sadaqatan Allah wa ila Rasulullah qala Rasulullah sallam amsik alayka bi ba'd malika fa khairun lak. Bagi kapa ya Ka'ab bin Malik sana kejadian ni dami terima Allah Subhanahu wa taala taubatna reni aku ai Rasulullah ku sedekahkan kerina hartaku ni Rasulullah ai lang nak dai batagangi dai sedekahkan sebab la seri idah dan sikari la sabar sahabat enda piang mindo iya ai la menjilai bes Islam adi mindo men urusan ta bagai lakak menjilai gelang bestah ya jadi agama kana Rasul bes kejadian fakta kerina Abu Bakar Siddiq sedekah kena kerina hartana diterima Rasul ente sahabat si deban sedekah kena kerina hartana la terima Rasul agama kana ibedakan sebab beda kualitas keimanan kada jide dan jika dia sahabat dan la sabar bes kemiskinan anda tarik ke tahun 2025 ini bagi kape kita dan jika jelman la seri ya ala seri
la seri la sabar pe la sabar bes mesra geluh Anda panjang jenda langsung nomor 6. Maksudnya jenda bagi KP sitik kalau nomor 5 anda bagi KP agenda bes masalah dakwah. Jadi dakwah anda cikari jelma mindau solusi ya bagai permasalahan sadang kare si fulan masalah nape bagai si alan pe masalah tapi jawab anda si beda. Sebab dan si kari ia si tegas dan si daya tarik ulur kita lebih banyak dan si dari jelma anda bagai adilah bagai dan si nita bagaimana adi daya jelma di sekerasi ya tadi kan apa Islam anda ibarat padahal permasalahan kari seringnya ya anda berpikir dakwah dengan sinen jelma uga kemampuan na gua iman na uga ya pengamal misalnya ibarat nandai wali kak bidah tapi lah bodoh aci gunai martil kalau anda 5 km wah lah kuat iya makanya pelan-pelan darami uai bid'ah istilah syariat tapi dan si darami istilah si dayaman si seri maknana la iamalkan Rasulullah bagai boyna kel amalan si Rasulullah lebih anggo kari paham istilah dikatakan anda gelar nabi dah podi waris sebab kata bidah guna rebus masyarakat pemejin maknana amin napa inda istilah syariat tapi ada bes komunitas sing gotoh ya Islam si menjeleng ngaji ya teh nabi datin lah bo masalah dikatakan jadi beda bagai ya teknik-teknik dakwah ngena ujung-ujungna kari sering 6 fi ghazwati Tabuk fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Talib عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استخلفه في المدينة Alikaan jenda bes perang Tabuk ena idah ke jenda keutamaan Ali bin Abi Talib. So Ali bin Abi Talib la ikut bes perang Tabuk sebab Rasulullah pindah nama Ali tadinya bes Madinah. Ia jadi komandan bes Madinah gantikan posisi Rasulullah. Sangat Rasulullah bes Madinah sebab darat reskrin sahabat ni bagi perang perang Tabuk. Nina Ali bin Abi Talib mana? Aku ikut kapteiku, gama kan aku tadingkan dulu aku harus diberus dana aku ikut teikur perang. Rahnina Rasulullah, ala tarda an takuna minni bimanzalati Harun min Musa illa annahu laysa nabi ba'di. Lakin kam rido posisi itu bagaimana bagi posisi Harun dan Musa. Ibarat nanda di aku Musa kam Harun. Ini ibarat bagai. Tapi la boleh nari nabi kari seadingo kari aku mati la boleh nabi ibarat bagai mati Rasulullah Ali bin Abi Thalib masih ngeluh dengar. Lebih barat dikatakan mati Rasulullah Ali naik jadi Nabi lang. Kalau oleh keyakinan Syiah, Rafidah, si Majin inaikkan berketurunan Ali bin Abi Thalib, macam Hasan Hussein, berketurunan Hussein Jigrina. Kasa keri, Ahlus Sunnah wal Jamaah Ali Hasan Hussein penghuni surga membagai tapi karinggo kalau Rafidah Syiah besiranah gundari majin keyakinan silatuhu kerina makanya perlu kita silajari gua keyakinan kalau sila majilai gelah lurus kita besagama tenda jadi jenda Ali bin Abi Thalib lidah je keutamaanna ibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah Ali bin Abi Thalib bagian ni permisalan Musa Harun Musa daya Rasulullah sallallahu Harun Ali bin Abi Thalib tapi Musa Harun jelas ya Nabi tapi Rasulullah harus Ali si jelas Nabi Muhammad SAW Ali tetap dengan sahabat. Nomor 7. Lamma badara al-mu'minuna ila sadaqah kullun bima yastati' wa man kana musiran tasaddaqa bil kathir wa man kana muqillan tasaddaqa bil qalil. Sangana minta nga pedas kerina kalak mukmin dar sedekah. Gua mampu na me bagai ya. Adi melala sangana lapang yang melala senna air sedekah yang melala. Adi lang sitik ibarat nar sedekah. Adi bayak melala sangana melala senna sedekah yang melala. Adi sitik ia lah berpikir sitik kan ngancala. Lo kok cukup lang. Sitik bayak sitik kabekan. Gaya. Ibi intinya harus sedekah. Tapi jakin pikalak munafik dah munafik ni. Lakinnal munafikin la yaslam minhu ahad. La yaslam minhum ahadun. Fa idza ra'aw ghaniyan yunfiqu katsiran qalu hadha mura'.
Wa idza jaa faqir bi syai'in qalin qalu inna Allah an sadaqat hadzal laghani. Ai kalau munafik ada. Nah, sedan kalau munafik ada. Adi idah la ialah selamat kerana bagi kada cikurak je lah pengerana. Ialah labu karir in pa ayah tapi ngerana je lalap. Adilik kalau mukmin babana melala, tamakan Rasulullah. Riah lah idah kala irin pa melala. Rekala mukmin baik kena sitik sitik naring bagian lo perlu Allah ni na. Melala bikin kala ria ni na, sitik bikin kala bagian sitik lo perlu Allah ni. Munafik. Hati-hati kita dalam munafik ada. Ada me idah je. Walidzalika fa'ala al-mu'min an yubadira ila amalin salihah. Maka mukmin ada pedas kita ramal saleh wala yahdam bima yaquluhu amsalu haula alladziina qalla an yaslam minhum asrun wa masran. Artinya jenda dikatakan adik kita adik sebagikan kerana jelma meteram dan kita lah ramal pe ngkerkaikan kurin pak impak begini bagi ya. Rekigakin sampatin kelaka ini engkau perlu dengan kari bagi ya. Lihat je cerita makana kalau bagi kalau munafik lah bukan dikatakan yang munafik bagi kalau munafik melalang jelma ngeranai kerja lalap. Kalau bagikan kena jelma meteram. Si majila ya bagikan bagailah tapi adalah si teng bagi ihalangina kita men kebenaran melalang guna rekika aku ngaji-ngaji sekelakah tengok aku menjenggot na celana nakan baju na encak sedi baru cadar-cadar terus kau ke ahnare meledak ke bom kau kaya aku ngaji-ngaji olah kau ekstrim biasa saja lah kau nina bagi kalak munafik kena amin nanda iya tena kau pelajarin tena Islam situ ili kalak ngeranai makan lo perlu merugi maka lo perlu sebagikan kena jelma meteram si pilo hidayah من Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti bikin nak karim kita petunjuk. Ada sebagian kali kalau si meteram nang ranai, tak kaya dia ngeranai. Padahal dia solat pergi labor, kalau ke masjid, dan ke masjid meledak keribom. Alim-alim naring pengkau ni habis kita bersekutuaim. Kalau alim naring pengkau, lalu kau ke masjid. Ia solat pelang lah, rumah pelang, masjid pelang. Bagaimana gunda hari jelma melala. Jadi anda kita labu geluh dikatakan labu geluh kita bersera sahabat, labu geluh kita bersera tabiin, labu geluh kita bersera tabiin, geluh kita bersera iman lemah jigrina, ngeranai jelma meteram gelahu kita celaka, mati kita mesra. Makana ada yang gustah anda majalah Islam teramalkan, tutup telinga dengan bagian ini. Mari anda dengan adikala ahli bidah dengan ada si modifikasi Islam ngeranai tutup kalak bejel gundari lik majelis ilmu kalak si menyimpang yang melala walu al-hadiru min as-sukhriyah hati-hati kalau kita merolok-olok ngempras bahasa ini olok-olok sebab menjadi kali hasil akhirna kalau munafik nasakhiru minal mu'minin. Kalau munafik ini kerjaan ngolok-ngolok. Maka ada li kalau ikatakan ya Muslim Indonesia Raya ini Islam saja komentarina. Minta kak si sungkun dia Islam kina agama na tahla bau. Uwe KTP Muslim nama pulan agama Islam. Tapi Islam saja ikomentarina. Aida amin na pila bus katakan dia lastag munafik bagaimana. Ciri-ciri munafik lid besia. Coba si munafik enda si ngeranai rasa dekah melala ria kitik sitik naring pengku enda lagu tu perlu Allah ni gunari pi bagai alim naring pengkau na olok-olok dengan enda pembatal Islam dia uela kita si perlu si jaga makana gundari bagai kerja waqala atahsabuna jallada banil asfar ka kita lil arab ba'duhu ba'da roh ni na jena bas kejadian ni na why kaina hebat perang tapi selama ini menang kaina kalau Arab kang hadapi kaina kaki na di pertama perang Badar mi Quraisy Arabnya encak Uhud Arab encak Khandaq Jakrina bagai Arab serangan ke Madinah bagi kami perang Khandaq Arab penaklukan kota Makkah pe Arab Hunain pe Arab kang jenda bes Tabuk lah kalau Arab Romawi katakan kalau Eropa rupana di Eropa Timur ada Eropa Timur Bizantium Timur Romawi Timur bagai bersejarah Turki ni Romawi Barat Romah dengar roh nina agak kena kin seri olah kari gara-gara kena kami ngogantung nayani na
Sebetulnya majilek arkaya ikut me bagi ya. Biar ya dilakar ikut me tertah kali kalak abu nafik ina minter. Ai nak kat dia bajil ma kalak munafik ke. Jadi ngustah bagai godung olok-olok nak kalak muslim dai ilaporkan men Rasulullah rohnina innama kunna nakhudu wa nal'ab fa nazalatil ayah fa nazalatil ayatu allati tubayyinu hurmata hadzal qaul wa aqibati fid dunya wal akhirah. Ilaporkan Rasulullah amin terkiam gerina ya Rasulullah. Tahdu kak perdalan tenda sedekah na ndau ngalah nina ai kami perlu hiburan ai makan hati-hati menghibur-hiburan dengan ada syariat syiar Islam hati-hati olah kita main-main gundari sidah ngadai bas amek sosmed tu senda pura-pura ya bagi solat jenazah lit teman namadem solatina jenazah olok-olok berolok-olok lah daci main-mainkan solat gundari kalau solat main-main gundari adi geluh ya bes era Umar ngop tek-tek natakal nepe gundari bagai melala Rahnina Allah Subhanahu wa taala la ta'tadiru ayolah melalaman kana alasan kana gunari anda ngalah kak kami Rasulullah bagaimana kami gelah meriah pusu kami sedi dah perjalanan tai rena lali alasan-alasan sebagai qad kafartum ba'da imanikum ngo kafir kana setelah kana goriman man kana hidayah la jaga kana hidayah ina gunari ngelepas hidayah ini Allah Subhanahu wa taala bagai kita biar kita sebagai muslim gundari hati-hati pergaulan anda dan rusak akidah ta pembatal Islam yang melala puncaknya 10 hati-hati kita ya lokari bes dunia indah yakni kai harapan tak bes kita ngelo bes bawa dunia indah apa isi kalak jelema si baya anda ya tentang geluh na pergeluh na anyaman kak na lalap gundar lit motor si majilai na pai motor si majilai na adi ngomacet dalan nah udan ka ay ngudum ay sinaring suntuk na katawari ken ngadi banjir kalau ni gundari ni mah banjir depa Pulau Jawa ningen azab yani kadi bencana bes Allah Subhanahu wa taala nurunkan bencana mi Allah lo ka jelma ningen tenggelaman gerina rumah-rumah si majelendai tenggelaman gerina motor-motor si majelendai kai si harapkan bes bawa dunia indah makana si jaga imanta Ancakari teman tangerana kalak munafik amin atau betah bagi kalak munafik dan silap di komentarin Islam ya kata kena bana Islam jangan terpengaruh maka bes ayat dah bes ada ayat bes Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman penyesalan jelma si maren penyesalan jelma bes babu duina teman dalam majilai rohnina ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila maren damin Allah min ku sibadan ku buat si fulanah jadi temanku nina rugi nari ngaku pe gundari ni maka na senen olah krina kita bersebab dunia indah krina yani ngo sikut si tanah ngo dong ada jadi teman meriah lang ai si pilih-pilih anja nomor siwa annal munafiqina سخروا من المؤمنين وما ذلك نزلت الآية تبين أن هذه سخرية بالله وآياته ورسوله مما يدل على شدة هذا القول وحرمة عرض المؤمنين. Bagaimana? Mendarat ayat kejadian anda ia kalak munafik anda si olok-olok si perolok-olok anda kalak mukmin. Labu Allah ya olok-olok labu Rasulullah sebab ia mindau kadih kalau si olok-olok nena kalak muslim labu Allah labu Rasulna tapi darat ayat masuk ngoje hitungan memperolok-olok Allah memperolok-olok Rasul sebab kalak mukmin si amal kena Islam enda isi beritahkan sa me Allah melalui beslisan lidah Nabi Muhammad SAW si amalkan gundari Islam aiban perintah Allah nari. Jadi adi olok-olok kalak kita ai seri naring yang ngolok-ngolok si beri perintah. Ini bagaimana jadinya? Olok-olok kalak misalnya kita si muslim. Engkau bagaimana? Ekstrik nari kau krina ladaci, bidah krina syirik besen kau. Nina labu krina syirik labu bidah. Coba perubahan mau tu ya lakin takhna akap na krina manjin me bagaimana? La tutong bes pusuhna.
Jadi gundari si amalkan Islam enda milik bukti valid bes Allah nari, lit bukti valid bes Rasul nari. Ada komentari kala kita bes pengamalan Islam enda, misri nari yang komentarinya ise si merintahkan saya Rasul. Bagaimana? Lah tentang keamanan bantah seharusnya ngelana bes Rasul. Bagaim hebatna ngerina olok-olok aina. Kena Allah, kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Hati-hati besi bagai indah. Nomor 10. Lama marra Rasulullah sallam bil hajar. Diarus Samud. Encak sangana ku tabuk lewati sada ingan gelarna kuta jena mareda kaum Samud tading. Me kaum Samud me Nabi Saleh selaku salah ya disalah luruskan. Me azab Allah. Bagaimana? Jadi rezenda Rasulullah minta ke dia pedas sirdalan jailah bukan pedas sebab bekas azab. Jadi jendel sada pelajaran banta Rasulullah pedas lewatina wilayah Samud anda. Lalu kaji jadi jena kita ngadil bayang ngene-ngene. Belatah kaya gua merenda kalak Samud enda ya azab. Nampak tilas. Nampak tilas. Pelajaran. Lang Rasulullah minta dal cepat. Cepat ral. Adi dan si nina fikih bagi sebagainya sedih. Biar kita turun azab sebab jena merenda pernah turun azab. Bas kaum Samud. Gundari lang tempat azab jadi tempat rekreasi mankala. Jadi uang masuk. Manggulain kita. Ini mereka ya azab Allah ya. Gundari bagi eskavasi kan bahala ku bahasana. Ini Pompei ni na bes Italia. Gundari mau jadi tempat rekreasi piban. Pada ini azab je kami kaum homo ja. Kaum homo. Di azab Pompei. Visi gunung kain ni halau ku bes Italia. Nanti kan ni gundari berita gundari. Go igali. Iban kajai jadi bukti sejarah. Saya kira jadi tempat rekreasi pe. Padahal ini mereka azab pe. Adik kita bes Islam ini sebagian lagu jah kita. Lang. Ingat ya kita ku masjid dan amat. Lalu ingat-ingat mereka ya azab Allah. Orang kan kita uzah. Bes Indonesia ni piko kat melalang turun bencana di lit bencana di sada ingan perbasada azab ya. Tapi kita melos bes Indonesia inda permasalahan sifat umum ngadi bes Indonesia ini masalah-masalah umum. Lalu ke kerina lit bencana bagi kerina kalak permasalahan kalak takwa je cuma kerina kena me bagi lo kai pilih-pilih ibaratnya di gunung Sina bunga meletus mela bui pilih-pilih enda kalak lah solat engkau aja kena enda kalak begadang kena enda solat lang batu geser batu enda lang kerina kena lo ka batu milih-milih memang ia tentara Allah enda kalak muslim mukmin ku masjid usul ngaji teh akidah belokkan batu ai kuzia lang kerina kena ani bukan tentang gelombang panas semua kerina kena lalu dikatakan kalak si masjid je kerina melang enda si kaum Samud masjid kan kalak kerina je enda bagi tenggelamkan Allah sekunuh si masjid je kerina maka dalik jadi sidak bagi Pompei juga di Italia adi masjidnya je mereka kena azab kaum homo je mereka loka kalak muslim ya ku Roma ngenin Pompei sia-sia ibarat tahli kalak muslim Roma misalnya milik kalak muslim lalu ibarat di sini bicara hukum let jeda Rasulullah sallam minta dia pedas ya sangan aku tabuk lewatina kuta kalak Samud enda pedas je lalu ngadi lalu jelaskan aja ada ya nan aku jelaskan anda mereka bagi lang Rasulullah minta pedas ya teladan ta adi bes tempat-tempat si pernah diturunkan Allah azab olah kita jadi kaji tadingka olah ka jadikan ikunjungi ka jadi tempat rekreasi. Nomor 11 fi ghazwati Tabuk misdaq li qauli Rasulullah sallam nusirtu bi ru'b masirata 10. Bes peristiwa Tabuk enda, kejadian Tabuk enda, rejena bukti valid sabda Nabi Muhammad sallam, itolong aku perjalanan sebulan. Perjalanan dengan aku kiam musuh. Aku kiam ni, cicing gerina, kiam. Padahal
Sebulan nari makasih gujah Gor gerak tentara Islam dai ni na mata-mata kelaka. Iyo, ai dah kiam kita ni perang pelanga ya. Minter ngai labo lo tu huai. Ai ku benteng telah kita yan. Sebab sangat Rasulullah ai siapkan kalak Romawi be berita, kalak Romawi siapkan pasukan. Name bagai perangin ati Madinah. Bagi Rasulullah pedagang-pedagang nari, oh siapkan pasukan. Redalan pasukan kaum muslimin ai bes Madinah darat bes Madinah nari. Tuh mata-mata kalak Romawi ina. Mendahu dengan ku Tabuk. Okay, ya. Makanya sangat Rasulullah ku Tabuk lari jelma kalak Romawi ku kiam kerina. Ai ndam judulna. Gundari ustaz gua. Ai senen kal ai labu sebulan nari tetangga taikin pehina nang Islam. Medsos bigalak ngina Islam. Ja gua makana lalik sidah bukti bagena. Ai oleh sisalahkan. Kita lah sisalahkan bantah. Ugangi pengamalan taman Islam. Adi majilah Islam. Si amalkan Islam ada krina. Kalau muslim majilah amalkan Islam. La Islam ada laban na kesirikan. Laban na bidah. Biar pergi Luli dan sebagai kalak Yahudi Palestina. Lang. Adi tu na Islam ini kuat. Biar pergi. Kesalahan gundari membantah. Ugangi pengamalan taman Islam ay. Ugangi mengamalkan Islam. Merlajar pergi malas. Baik gundari puasa ni dengan anda. Belala ni dah jika le solat pe. Puasa le solat. Puasa lah solat lah sah puasa. Gundari sibuk jelma kerina urusi dunia. Cari nafkah siang malam. Fokusnya 100% dunia. Labu kerina. Tapi belarang jelma gundari dikatakan mayoritas dan jika mayoritas pe. Jadi ugangnya ni dikatakan Islam ini bagi pas era Rasulullah. Lah cermin. Kita ini lah buat cermin Islam. Ditamakan jenda Islam ini dan bagi lah seri. Lang. Bagi kita ini entah dari bajilma bes masyarakat tenda buat pe lah buat ajaran Islam saya amalkan nah. Nah, bagi kami dia singgih dah acara tenda tabes tanah Karwa. Tarawih saja pin gundari ni dengan tarawih. Lidai bajil majlis kadihai subhanal malikil ma'bud ni na bagai antara dua rakaat me bagai iya. Majila ni na jelma meterap gundari. Sinan membes era Rasulullah SAW litkin si bagai. Na sangana nusirtu birru' masirata syahr ni na Rasulullah irdalan na Rasulullah Romawi ngokiam jumpa pe labo. Ngokiam biar ya latena jumpa pe. Gundari lam biar kalak kafir dan kalak Islam la segan pe. Kalau Islam saja kita pela butai na ngendangin agama na. Encah senen membantah kaikin masalah membantah melala kak modifikasi Islam menggo siban. Encah Islam lah bojang tadi jang tadi wa teta lah di jang tang me bagai Islam ainda jang Allah. La bojang ta. Makanya sentahlah uga si pengamalkan Islam ainda. Bagai ni tak kering ngerana melala kat jelma meter melala kat nan cocok. Dia bakari bagi ku sarjana ya ustaz kai ngi singrana bagi salah terina kerina bana. Iya kak si kapling surga ndai taina. Aku piga kali ngerana bagi deba ustaz ngeranan bang ku ibaratna sama seringnya kita dai me bagai. Tapi langit hana bacana sejarah hati. Langit terbacana lebih buku. Langit nan lebih lempar terkenal beku era Rasulullah tarik na Islam ke 2025 seringnya pengamalan Rasul isikin nabina Nabi Muhammad bagaimana kin Rasulullah SAW beragama oleh kira Nabi Muhammad ni sebagai ikblaskan tapi kai si blaskan Rasulullah ila iamalkan kai si amalkan Rasulullah ila iamalkan beda ya kita lah buat cermin Islam elang maka nakala masuk Islam gundari bis tanah Karwa japai misarat entah tiang lairah kutata tabes deli serdangai dan tahajapi kami masuk Islam gundari jelma bingung peya apa yang Islam si majilain datain apa yang Islam situ aku solat si jam bagaimana aku solat ke masjid lain ka aku ada bes era sahabat mereka dikala masuk Islam tapi Madinah yang masuk Islam tapi Mekah yang masuk Islam tapi Kufah yang masuk Islam Basra masuk Islam Yaman masuk Islam Syam masuk Islam seri krina ajaranna lala beda gundari laus min kampi gundari beda-beda ajaran krina kata kena enda ajaran Islam bagi ia si puna Islam ikatna lang carana nun era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun era sahabat
tarik ke tahun 2025. Labo sinan bes era tenda melala persina si bentar tan kata ku era Rasul la jumpa la seri. Islam ini lah bahasa ngerana ada ajaran Islam ninta. Ini lupa perlu belajar pidi bagai. Gundari si ngerana ya si ceramah si kabagai tuhu nge iya teh na ajaran Islam entah perban iya go i ustadkan kala. Entah ia ngustadkan diri sendiri. Perlu kita belajar kerina. APK dai. Lebih kangen pe iya. Endam. Sada sebab si bagian dai lalit fakta gundari. Rasulullah sahabat mereka ngumbiar kerina kala-kala. Lar jumpa pe bagi ngumbiar kala. Ikrimah bin Abi Sufyan bagi hebat nabas perang Uhud. Italukkan Mekah, Batul Mekah, Qiyam Ikrimah, Khalid ibn Walid ngayak-ngayak sa. Bagi kalau hebat ni habis perang Uhud mereka sangana kafir dengar ya. Khalid bin Walid pi masuk sanga kafir dengar. Sehebat nak dengar, tapi saya penaklukan kota Mekah. Kerana Qiyam Khalid bin Ikrimah pi Qiyam, Khalid mengoi masuk Islam. Ada perbandingan sebagai dah. Enca Islam godung, Rasulullah mate, sahabat tading, lanjut dakwah, periode tabi'in, periode tabi'in, muncul Imam Syafi'i, Imam ta, bagai pikri, enca tarik ku tahun 2025, hancur lebur Islam dai. Sebab, lakin nutus nari taita sedia bajilma mayoritas gundari ngamalkan Islam situhu. Lawa mulukahi katakan takwa amar ma'ruf nahi mungkar. Amalkan perintah, jauhi larangan mengenai tadingkan kena larangan. Aina teori pada pak tanah apa yang ngai perintah bes Islam, apa yang larangan bes Islam. Kalau kari perintah-perintah ustaz, perintah-perintah adat istiadat, larang-larang ustaz, larang adat istiadat padahal bes Islam lah berbagai. Hati-hati Nabi Muhammad, akulah Nabi. Tapi ku pastikan si ku sampaikan naik lali tertentangan Rasulullah. Cek saja. Alilit bertentangan minta kita mundur. Si ulihi maksudnya sineun. Tapi dia bukti valid ya. Bagi gundari si katakan. Kita mi terbiasa dengan di kuburan galang-galang kudat sedikit kita kalak karo. Adik kalak kafir ngodung lau masalah. Ay urusan na bagai dakwah na kalak muslim, dakwah kalak kafir gila masuk Islam ya lebih gila tehna. Tapi bagi kami sing muslim, lakin terbandu bagai na kuburan rata saja bagai kakit masalah dari toto pergi kita senga ali kuburan. Lalu bangun kasih kris 50 juta kalau saya kerina bagai roh ni Rasulullah utusnya Ali bin Abi Thalib ratakan kuburan. Ningin bagi kerina. Ada usur si ulang-ulang sebab ia adat ta. Bagian menteng-teng jelma menterem. Gelah dipandang jelma menterem menjilai kuburan bapa nanti ta galang-galang. Hebat ni na jelma menterem si selesihi agama ta gundari. Ngerana kalak bagai labu kita masuk surga. Tapi kali ngerana Allah dan kita masuk surga. Ngerana kalak labu masuk neraka kita. Tapi ada ngerana Allah dan kita masuk neraka mana? Isingi segundari si tarabi ridho. Allah tajil mau terem. Harus Allah. Harus Allah. Nomor 12. Leh sahabat telu kalak tading. Labu tena labu ikut ya. Tinarin. Bagai bahasa. Tinari. Sangana kakur marbuah. Bagi kita sangana durin. Rebuah. Durin. Rebuah durin. Ni musim durin. Engku kakin ban sapo pe. Jumah. Pegeluh. Api. Gilah kiam kerina. Hama. Mebagai ya. Menci. Bud. Solat. Tinat. Kena lebih nak tak kerdurin anda buat kalak. Solat. Gua azad. Sekali ya. Lah boleh solat. Ya solat kari ya. Tapi kari ku kari. Kari ku kari dah jika lupa. Ada yang lupa ni kan. Lah sah solat ta. Disiulangi pe. Hukum lah kaedah pembahasan ta. Sebab kari ku kari. Dalam sada kasus. Sahabat telu iya. Labo tena la ikut sekali. Sekali ini nanca go
godan cik ardaran laos tena iban na peralatan nanan iu lan ilik jelma jakri jelma go laos nah ila bagi gundari dengan ibarat na lit kompas lit telepon jago kena seuh timai aku ya lang biang go tading ni bagai biang go tading aindam bes kejadian naida tading na telu sahabat Ka'ab bin Malik salah sada radhiyallahu anhu lid jena sada pelajaran bantah hati-hati kita tunda-tunda kebaikan naik adi ketaatan kenia ketaatan lah tunda-tunda bagi gundari misalnya adilit kin nekat tekad nu bagi barat na resedekah bulan Ramadan lit kasen pedarat MK ditunda-tunda sekali lit kadi ben encapi dah kak perlu mentukurun pedarat kah padahal lu perlu enggak ya minter iya lalu pikirkan bagi gundari anak sekolah roh ningku teman-teman tah lapaya bendahara adilit orang tua bayar sekolah amin na pilali bendahara terima sadal saja naik ban kwitansi engkai ia mengulit niat na bayar sekolah jika li waktu na reuh bendahara lah kalit misalnya adik kari-kari atau sekali tah pagi kamreh ni kan mulih karianan na tomat lalik gutukurkan na tomat encan jawang sekolah dunai ni kan lebih hakureh lah terima kaya anggo kutukur tomat peh ni na perlu aku tomat bagian ibarat na jadi adilit lah go tekad tasi amalkan tidak sada amalan si sunnah di wajib lo men pilih-pilihan ni wajib bagai ya minter olah sekali malah tading pe bani aja perlu hati-hati sebab putadiin kalau kari kita melala amalan-amalan di kari sekali bagai ya sekali namanya taswif bersyaitan uga kan gelah kita lah ramal bagi bahan syaitan enda endam pelajaran bantah sahabat enda labo tena lar laus ikut ngetai enda tunggu siapkan sekali minta enda kuat sekali guna najil melanilit bagai kape kita di kari malah serang enca nomor faedah pelajaran bantah 10 telu sangana me Romawi deki ya ku benteng na bagailah tapi jago kana bana dai tapi ku Rasulullah kiam krina laju umpa sada jelma pula jeidah boleh ngurkan hari jahme bagai boleh roh nina Rasulullah utus nado jelma sahabat laus kena ku ingan si fulan ratakan masjid gua ratakan masjid di rumah ibadah sidai bandingan dah ada masjid aida masjid ban kalak munafik roh nina bagaina Rasulullah salat bin kamjena ngoban kami salat masjid teh Rasulullah ini kerjana mecah belah makana krina si permasalahan si mecah belah umat minter itadingkan minter ibereskan Allah karika bagi kangena hancurkan nina Rasulullah masjid jena inganna ratakan kaina minter ratakan sebab masjid Nabawi ngur pecah kali jelma kalak munafik bagi kintaina gundari Ustaz gundari memlala masjid lit BKM na tuhu tena ni arban masjid akhir zaman masjid sebuah ini bagai tapi gundari lit praktek modern ya lah bukari masjid ormas kelompok-kelompok si sesat kalak munafik ban perkumpulan ban pengajian gelah dahu Islam menda besdai ba jelma meter menda bagai kap ia gundari jadi pecah Islam menda makana hati-hati kita besada komunitas dakwah enda dakwah enda go tersebar jika melala serangan ni misalnya dakwah sunnah salafiyah misalnya bes kota Medan enda bagaimana
kang kari jelma bana jai dakwah gelah repecah jamaah. Hati-hati kita. Ban kajian hari Ahad. Si ban kajian hari Ahad misalnya besada masjid. Gelah kujai kerina kalak muslimin. Bagi kena tausiah bes guru-guru tak. Membagai ya? Terganggu dari bajelma inda bes dakwah sunnah inda. Banaka kajian persina. Persi bagailah. Banaka je bagi persi sunnah. Banaka je bagi. Ya barat napi usah-usah si menjilekang lalu sekali. Tapi niat enda innamal a'malu bin niat. Membagai iya. Gelar pecah karingo jamaah enda. Deba gujah, deba gujah enda. Tapi informasi dari sisi daiban la bagi ukur. La bagi ukur dengan enda. Ya awal-awal dan saya dikatakan anda sunnah kan ya. Ujung-ujung nakari melabukri na jelu meterem terdeteksi kena anda masalah tahlang. Kak makana adik kaita bas berastagiyah. Isa pelo masalah ngisi kajian bes Masjid Abu Bakar bes berastagi menjaga muslimin kita ngelola mencah. Tapi lid bukti valid ia seorang ahlu sunnah. Lid bukti valid ia ajakna jelmaina ku Islam gelah ia akidah tauhidkan Allah. Rasulullah SAW sunnah bagi ya minter la masalah. Tapi adi setahkin anda labo kari takhna guja ajaknya gelah dakwah umum saja lo takhna kari Islam eda gua Islam Rasulullah SAW dakwah umum saja perlu takhna biar kita tidak nari ajaran jelma meterem bid'ah dan sini ada lo masalah anda bes era labo krina bes era Rasulullah lalit gunari la dan siamalkan bagi negara-negara mau mesra. Kita si jaga jamaah anda gelah olah robah pemahamannya. Dakwah dengan anda, dakwah man Allah, menjadi si dakwah kena bes Rasulullah SAW. Lihat bukti valid bagi gundari. Anda mi kita ngomlala kaji kami sige dah acara ina. Nin min si jelaskan bagaimana lihat referensi ya bagaimana anda Rasulullah bagaimana anda pelajaran dari kini. Lalu kini dakwah mutlak si gelah agama Islam si tuhu. Gundari lah masjid nari menjelma. Mulus terdeteksi di masjid je bana melala masjid dia balang perkumpulan guraban kala. Praktek modern na bagaimana. Rasulullah hancurkan masjid hadai. Sebab kari pecahna kaum muslimin. Sebab mereka ni kalak munafik, kai kana laki na solat jenda Rasul kai na pimarena solat nge jenina. Gundari pe bagai. Bagi kena saja kin pe akak kena si menjilai melalang ustaz ni melalang ka ustaz lo kak si pungkiri anda tak melala dai tapi sering si dakwah kan etah lang bagi yang lebih sinun aku jajal mai babana lah mungkin pe ku akak bestanah kawarah nayinari melalang dai lalik perubahan bes sinin bagai cara beragama jelma lalit perubahan. Lo kak tuh sebab hidayah bes Allah memang tapi adi nu tu serdakwah majile jelma masih ajak ku Islam si murni berubah ngejelmena tuh lah kam Umar bin Khattab saja berubah begini Al-Quran berubah ya amin nabi hadis nadan sikari dhaif tapi kerina jalur-jalurna dhaif bagi tapi Umar bin Khattab katakan ahli sejarah masuk Islam begini Al-Quran Al-Quran ini disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat ni katakan sahabat dijelaskan jekrina jelma masih bagi-bagi dan hidayah iya. Tapi lakin Allah berfirman, la Rasulullah bersabda, bagaimana sahabat ragama ni yang lai belaskan cerita dongeng, lawak-lawak, kata waring jelma berubah. Bagaimana kita gundari sidak bahasa Indonesia indah. Ajar dongeng-dongeng jadi beringan jelma terem labu kerinang jelma belum. Jadi intinya jadi sidah ugar Rasulullah SAW aina masjid sada piruntuh kena sebab kari mempecah belah kaum muslimin. Aina pentingnya kita resada bes akidah, resada ngamalkan sunnah, labo resada atas nama Islam KTP lang. Diajaran beda-beda. Islam memang beda-beda. Labo inginkan Rasulullah Islam resada, akidah nasana, itauhidkan Allah bagi kita gundari kalak karo sungguh. Resada kita kena iratakan kuburan ta. Bagaimana Rasulullah git jelma meteram khususnya kita kalak karo labo tuhuaina de bakari git de bakari labo. Resada kai ngesiban bantai ya di bagai. Aku ikatakan ratakan kuburan ini bagai. Terima jelma enak lah terima na.
Alah terimana. Sebab encak penyimpangan ku jena bagaimana Rasulullah ni ingin. Lalu kerjanya jawaban. Aina sada permasalahan ka kita bas era gundari Islam dakwahkan Islam dakwahkan kalau muslimin ku era Rasul gua Islam era Rasulullah SAW labo melukah, perlu waktu, perlu kesabaran jikrina. Memang hidayah, sipido hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita nyampaikan saja ya, masalah terima kari ai serahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukti valid jenda masjid saja kin pe si bangun kalak munafik enda runtuhkan nina Allah nina Rasulullah SAW. Adi gundari krina sarana si banjelma gelar pecah kalak muslimin enda wajib ihancurkan, wajib ia ingatkan masjid mutarram enda mecah belah kalak Islam. Gak kasih waktu ta, aku surah pulang mau majilesa. Sebab pilek dengan kang enda, bagaimana kan dah du suara lah mau majilesa dengan, tapi ya ngerana ya dacing juga ibarat. Gak kasih waktu ta, insyaallah selanjutnya kabes pertemuan ta sirah, masuk kita ke judul baru, kari haji wada. Dia pertemuan tenda bersijar hendak lebih melalana untuk hendak masuk kita ke haji wada, haji perpisahan dengan gua akan kisahna si baca ka, si pelajari ka bes pertemuan ta sirah insyaallah taala majuh-juah membanta kerina. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.